बंगाल राज्य सरकार की द्वारे सरकार प्रकल्प के तहत लगाए गए शिविर का परिदर्शन करने सोमवार को आसनसोल लोकसभा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा रानीगंज के सियारसोल राज हाई स्कूल पहुंची। इस मौके पर उनके साथ समाज सेवी अरविंद लोहारूवाला, आसनसोल नगर निगम के 36 नंबर वार्ड के पार्षद देवेंदु भगत, रानीगंज बोरो के असिस्टेंट इंजीनियर इंद्रजीत कोनार सह अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। पूनम सिन्हा ने द्वारे सरकार में लगे सभी स्टॉलों का अवलोकन किया। वहीं स्वास्थ्य के लिए लगाए गए शिविर में उन्होंने अपने ब्लड प्रेशर को भी चेक करवाया। पूनम सिन्हा शिविर में आए लोगों से बातचीत भी की एवं उन्होंने कहा कि पूरे देश में किसी भी राज्य सरकार की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है जितनी अच्छी व्यवस्था पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है। इस द्वारे सरकार प्रकल्प के तहत जनता को सरकार के पास नहीं बल्कि सरकार जनता के पास पहुंच रही है। सबसे पहले तो मैं अपने लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन लोगों ने हमें इतने बड़ी बहुमत से जिताया। यहाँ पर हमें अपने साथ बैठने के लिए और अपने साथ रहने के लिए ये अवसर दिया उन्होंने हमको। और ये सब जो दीदी कर रही हैं, मुझे लगता है कि बहुत सराहनीय काम है और मुझे नहीं लगता कि कोई और स्टेट में ऐसे होता होगा। जो दीदी ने शुरू किया है काम, वो शायद बहुत बिल्कुल मुझे नहीं लगता कोई भी स्टेट कर रहा होगा। उसके लिए हम चाहेंगे कि सब लोग दीदी को भी धन्यवाद बोलें, क्योंकि इतना अच्छा काम कर रही हैं। और जिस तरह से इन्होंने दीदी ने इनको बुला के यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए बुलाया, यहाँ पर आप लोगों के बीच में रहने के लिए बुलाया हमको, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और जो काम मैं देख रही हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो लोग इतनी मेहनत करके यहाँ पर अपना काम में एकदम अच्छी तरह से लग के काम कर रहे हैं। मैडम बिल्कुल रहेंगे, हम आते हैं और सिन्हा साहब भी जीतने के बाद 2-3 बार आ चुके हैं ऑलरेडी और मैं भी यहीं पर हूँ। और वो कल ही निकले हैं यहाँ से दिल्ली के लिए, बिकॉज दिल्ली में भी काम होता रहता है। अभी जीतने के बाद वहाँ पर भी बहुत कुछ काम करने की चेष्टा में है वो। और मैं अभी यहाँ पर ही हूँ, तो मैं अपना काम कर रही हूँ, वो अपना काम कर रहे थे। अब बस देख रहे हैं आप लोग। हम मैडम वो नहीं पता मुझे, बिकॉज वो बहुत बिजी है, लेकिन जब टाइम मिलेगा ज़रूर आएगी। वो अपने पापा के लिए ज़रूर आएगी, एक बार तो ज़रूर मिलवाएंगे। धन्यवाद। सरकार का कार्य कैंप लगा है रानीगंज में, कहाँ लगा है? आज के 23 तारीखे हमारे जो दुआरे सरकार कैंप हमारे चालू হয়েছে। আজকে রানীগঞ্জ ব্যুরো টিমের তরফ থেকে আজকে 6 জায়গায় আমাদের ক্যাম্প চলছে। যেমন হচ্ছে রানীগঞ্জ হাই স্কুল, তারপরে হচ্ছে আমাদের বৈদ্যনাথ খৈতানি স্কুল, সিয়ারসোল বেসিক স্কুল, জ্ঞান ভারতী স্কুল এবং উর্দু স্কুল, এই 6টা জায়গায় ক্যাম্প লেগেছে এবং 6টা জায়গাতে কদিন চালাবো? আজকে এই ফেজেতে, থার্ড ফেজেতে আজকেই হবে। তারপরে আবার পরবর্তীকালে যখন আবার অর্ডার আসবে। এই ক্যাম্পে আপনারা কি কি সুবিধা দিচ্ছেন? এখানে লক্ষ্মী ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, তারপরে হচ্ছে ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট থেকে আরম্ভ করে, তারপরে হচ্ছে এখানে জমির মিউটেশন, তারপরে হচ্ছে ফিশারি ডিপার্টমেন্টে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, ঐক্যশ্রী, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, মানবিক সমস্ত কাজ এখানে একদম এখানে সম্পূর্ণ হচ্ছে। কত লোক আজকে এই শিবিরে? সকাল থেকে যা দেখলাম তাতে পুরো রানীগঞ্জে কত হবে? টোটাল রানীগঞ্জে আমার মনে হয় যতটা প্রায় 10,000 লোকের আজকে ইনভলভমেন্ট রয়েছে 6টা ভেন্যুতে। আমি সব ঘুরোতেই ঘুরে এলাম, সব ভেন্যুগুলোতে। তাতে আমার মনে হচ্ছে মানুষের সাড়া খুব ভালোই রয়েছে এবং তারা ফর্ম জমা দিয়েছে। আসলে আমাদের এর আগে 2-3টে ক্যাম্প হয়ে গেছে, সেই ক্যাম্পে অনেক মানুষ সুবিধা পেয়ে গেছে। আস্তে আস্তে মানুষের যে ডিমান্ড আস্তে আস্তে কমে আসছে। আবার নতুন যাদের চাহিদা হচ্ছে তারা এই ক্যাম্পে আসছে এবং তারা বেনিফিট নিচ্ছে। আপনার নাম? আমার নাম ইন্দ্রজিৎ কোনার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার। আমি রানীগঞ্জ बोरोटेर सर्जन। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। इन दिनों पूरे पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से दुआरे सरकार परियोजना के तहत कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को रानीगंज के हुसैन नगर उर्दू हाई स्कूल में भी एक कैंप लगाया गया, जहां 89 और 35 नंबर वार्ड के लोगों के विभिन्न समस्याओं को दूर किया गया। कैंप में मोहम्मद सनी, नजीबुल खान सहित सैकड़ों टीएमसी कर्मियों ने कैंप में आए लोगों की मदद की, उनके फॉर्म भर दिए ताकि लोगों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने में असुविधा न हो। इस मौके पर 89 नंबर वार्ड के पार्षद मुजम्मिल शहजादा और 35 नंबर वार्ड की पार्षद अख्तरी खातून दोनों ने ही कहा कि इस कैंप के जरिए
ममता बनर्जी के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को पहुंचाया जा रहा है। आज द्वारे सरकार से क्या कार्यक्रम चल रहा है? द्वारे सरकार इससे पहले भी हुआ था। द्वारे सरकार से हमारा वार्ड का इलाका का रानीगंज का बहुत औरत लोगों को बेनिफिट मिला है। स्वास्थ्य साथी कार्ड बन रहा है। इसके बाद आपका लक्ष्मी भंडार, इससे पहले भी लक्ष्मी भंडार का भराया है, तो उन लोगों में बहुत सा औरत को पैसा मिला है। बहुत सा औरत को पैसा नहीं मिला, उसका लिए चेक भी करा रहा है। और आपका राशन कार्ड जो है, राशन कार्ड के लिए भी फॉर्म भरा रहा है। आपका मोबाइल के साथ आपका आधार कार्ड का लिंक ही सब हो रहा है। म्यूटेशन हो रहा है ज़मीन का। अच्छा, ये कैंप कहाँ हुआ, कहाँ हो रहा है? ये कैंप तो अभी हुसैन नगर में हुआ है, 89 वार्ड में, हाँ 88 वार्ड में हुसैन नगर स्कूल में हुआ कैंप। तो यहाँ के जो यहाँ पे जो हो रहा है 89 और 35 89 और 35 दो वार्ड का यहाँ लोगों को फार्म दिया जा रहा है, फार्म भरना है। क्या नाम है? मेरा नाम आख्तरी खातून। कैंप कहाँ पे लगाया गया है? रानीगंज उर्दू हाई स्कूल, यहाँ पर 89 वार्ड की हो रहा है और 35 वार्ड दोनों मिलाकर यहाँ पर कैंप लगा है। फार्म के जरिए क्या क्या सुविधा दी जा रही है ममता सरकार की तरफ से? पूरा द्वारे सरकार में हमारे स्वास्थ्य साथी कार्ड है, लक्ष्मी भंडार है, कन्या श्री है, दुख श्री है, और आपका जाके पत्र है, और चासी लोग का लिए है, बैंक अकाउंट खुल रहा है, बहुत सारा स्कीम है। स्कीम और राशन कार्ड का हो रहा है, ये सब आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सब वगैरह जितना भी है सब पब्लिक को सुविधा दिया जा रहा है और बहुत अच्छे से काम चल रहा है। हमारे जितने दौर के लोग हैं, लोग सब बाखूबसूरती अपना काम को निभा रहे हैं। आपका परिचय? ममता मामाटी मानुष का ये स्कीम है। आपका जितने भी दीदी हम लोग का स्कीम दिया पब्लिक के लिए, ऐसा कोई भी स्टेट में नहीं है जो हमारे बंगाल में है। इसके लिए पूरा वर्ल्ड में दीदी स्कीम लाएगी और हम लोग मामाटी मानुष जिंदाबाद का जय जयकार करने वाले हैं। जय जयकार होगी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। शमशान भूमि पर प्रमोटर द्वारा धंधा चलाने का विरोध करने पर इलाके के पार्षद आशीर्वाद चक्रवर्ती को प्रताड़ित करने का आरोप। इलाके में उत्तेजना का माहौल है। घटना को देखते हुए इलाके में पुलिस बल के साथ कॉम्बैट फोर्स भी उतारी गई थी। घटना बेनाचित्ती के जेके लेन इलाके में सोमवार को सड़क पर कब्जे को लेकर प्रमोटर व मंदिर समिति के बीच तनाव बढ़ गया। घटना की सूचना पाकर इलाके के पार्षद आशीर्वाद चक्रवर्ती वहां पहुंचे तो प्रमोटर के लोगों के द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। पार्षद असीमा चैटर्जी का आरोप है कि कई शरारती तत्वों द्वारा भाजपा नेतृत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है। 15 नंबर वार्ड को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। स्थिति को संभालने के लिए दुर्गापुर थाने की भारी पुलिस बल और कॉम्बैट फोर्स मौके पर पहुंच गई। जगह को नापने का काम नगर पालिका के हस्तक्षेप से किया गया। यह सड़क नगर पालिका के नक्शे में दाह संस्कार की जगह है। बेनाचत्ती में जेके लेन से सटे इलाके में पिछले कुछ दिनों से आवास बन रहे हैं। निवास के बगल में एक मंदिर है। मंदिर के सामने से एक सड़क निकलती है। मंदिर समिति का आरोप है कि आवास निर्माण के पीछे प्रमोटर सड़क पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर आवास प्राधिकरण ने मांग की है कि आवास के प्रवेश द्वार के लिए सड़क छोड़ी जाए। मंदिर समिति के पीछे आवास प्राधिकरण पर आरोप लगाने वाला भाजपा गुट है। यह सिलसिला पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा है। इसे लेकर सोमवार की सुबह दोनों पक्षों के बीच तनाव शुरू हो गया। वार्ड नंबर 15 की पार्षद असीमा चक्रवर्ती समस्या का समाधान करने आए तो प्रमोटर पर धमकाने का आरोप लगाया। वहीं दुर्गापुर थाने की पुलिस व कॉम्बैट फोर्स मौके पर पहुंची। साथ ही एसीपी दुर्गापुर प्रबुद्ध बंदोपाध्याय भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल इस मामले की जांच की जाएगी। সেটা তো কোনোদিনও ছিল না। এবারে কিছু লোক পেছন দিকে যে জায়গাটা আছে তাদের প্রমোটিংয়ের জন্য সেটা রাস্তা বার করতে, কিন্তু অরিজিনালি তো সেটা নেই। ওদের যেটা জায়গা আছে সেটা দেবীনো অবধি আছে রাস্তাটা। এবারে সেই জায়গাটা বলে কি একটা প্রমোটিং যেটা হয়, যেরকম একটা আপনারাও বুঝতে পারছেন যে সমস্ত সবাই জানে, তার জন্য এটা এবারে এই জায়গাটা এক্সট্রা মানে যাতায়াত ধরুন মাল নিয়ে যাওয়া এই জায়গা, কিন্তু এটা তো কমিটির, এটা তো মন্দির কমিটির জায়গা, পার্সোনাল কারোরই নয়।
কিন্তু মন্দির কমিটি সেটা ডিসিশন নিল যে এই জায়গা দিয়ে কেন মানুষ যাতায়াত করছে, এটা তো লাস্টে একটা গাড়ি ডাম্পারসে গেছে, সেই জন্য আমরা মন্দির কমিটি থেকে এটা রাস্তাটা বন্ধ করে দেওয়া হলো। এবারে মানুষ বলছে আমরা যাতায়াতে এতদিন ধরে অনেকে করছে যে এই রাস্তাটা ধরে যাতায়াত এটা অরিজিনালি পেছনটা ছিল হচ্ছে একটা মানে কি বলবো গরু ছাগল রাখা হতো, পরে এই জায়গাটাতে আমাদের কিছু যখন ফ্ল্যাট প্রমোটিং হয় পেছনের জায়গাটা ডেভেলপমেন্ট করার জন্য যাতে 10টা লোক এখানে যেতে পারে তার জন্য ওখানে মাটি ক্লিন করা হয়, যাতে এটা যেতে যেতে ওইটা রাস্তায় এখন পরিণত হয়েছে। বলছি তৃণমূলের ছেলেরা অভিযোগ করছে যে এই রাস্তা খুলে দিতে হবে, এরা জোর করে আটকে রাখছে। বলছি প্রমোটিং নিয়ে কি এই সমস্যা? প্রমোটিং দেখুন ম্যাপে কোনো রাস্তা নেই, আপনি এটা যদি মন্দিরের জায়গা, মন্দির কমিটি তো কোনোদিনও জায়গা ছাড়বে না, নিজের যেটা জায়গা আছে অবশ্যই সেটা রাখবে। যদি জায়গা তারা বার করতে পারে, ডিএমসি এসে বলে যে না এখানে জায়গা, অবশ্যই মন্দির কমিটি সেটা বলে দেবে যে না ভেতরে কি প্রমোটিং হচ্ছে? ভেতরে প্রমোটিং হচ্ছে যে জায়গা আছে, আজ না হোক 2 দিন হয়তো 2 বছর পরেও হতে পারে, সেই সুযোগটার জন্য হতে পারে। বানানো হয়েছে আমাকে অফিসে গিয়ে ওখানে ম্যাপ দেখে একটা রিপোর্ট যে ম্যাপটা দেখলেন তাতে কি কোনো রাস্তা কিছু ম্যাপে কিন্তু ম্যাপে যেটা ম্যাপ দেখলাম শ্মশানের যে ম্যাপটা রয়েছে তাতে এই দিয়ে উত্তর দক্ষিণ কোনো রাস্তা নেই। জায়গার মালিকানা কারো বলা যাচ্ছে? মালিকানা বলতে পারছি না, ম্যাপ দেখে ভেবেছি না এরা মালিকানা দেখিয়েছে না ওরা মালিকানা আমি জানি, এটা মালিকানা মানে সাধারণের জন্য আমি জানবো যে শ্মশান অঙ্কিত শ্মশান আছে, এখানে ম্যাপের মধ্যে আঁকা আছে, একটা আলামত চিহ্ন থাকে, কবরস্থান শ্মশান, হ্যাঁ যেমন বাড়ি থাকলে মন্দির থাকলে একটা আলামত চিহ্ন থাকে, সেই আলামত চিহ্ন দাদা আছে এই মৌজা ম্যাপের মধ্যে, এইটুকু বলতে পারছি, কিন্তু কার পর্চা আছে সেটা আমাকে আমার কথা হচ্ছে জমির চরিত্র কিছু রয়েছে এখানে, জমিতে চরিত্র শ্মশান শ্মশান হ্যাঁ উল্লেখিত শ্মশান, তার রাস্তা বলে উল্লেখ নেই। ঠিক আছে মাঝে দাঁড়ান না, ও এইদিকেও পাঁচিল আছে, এইদিকেও পাঁচিল আছে। বিজেপির কিছু দুষ্কৃতী এখানে দিলীপ ঘোষকে নিয়ে মন্দির ওপেনিং করে এবং এই রাস্তাটাকে আটকে এখন বিজেপির লোকেরা বলছে যে এটা আমাদের জমি, তাদের নিজস্ব স্বার্থে, আর এর বাইরে কিছু নয়। এটা জনসাধারণের 40 বছরের রাস্তা, এই রাস্তাটি পাবলিক ইউজ করে। যদি পাবলিক ইউজের রাস্তা আপনারা নিজেরা দেখে নিন, যদি মনে হচ্ছে যে আমরা ভুল বলছি, যে এই রাস্তাটা রাস্তা নয়, তাহলে আপনারা সিদ্ধান্ত নিন যে আমরা ভুল বলছি না ঠিক বলছি। আর যদি এটা মনে হয় যে এটা রাস্তা আছে, এখানে পুলিশ আছে, প্রশাসন আছে, সবাই আছে, মিডিয়া আছে, আপনারা দেখুন যদি এটা রাস্তা হয় তাহলে এটাকে রাস্তার ব্যবস্থা করে দিন জনসাধারণের জন্য। কারণ বিজেপির এই দুর্নীতি, এই ধরনের নোংরামি মানতে রাজি নই, আমরা মানবো না, আমরা কোনো মতেই এটা মানবো। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন তারা বলছে যে ভেতরে প্রমোটারি হচ্ছে, রাস্তা নেই বলে এই রাস্তাটা তারা জোর করে। দাদা আপনারা সবাই শিক্ষিত লোক, ওপাশ দিয়ে একটা 20 ফুটের রাস্তা আছে, যে রাস্তাটা ওপাশ দিয়ে ঢোকে, কিন্তু এই রাস্তাটা সবচেয়ে বড় গ্রামীণ খাটালে যায় এই সাধারণ মানুষগুলোর কাছে, এদেরকে জিজ্ঞেস করুন। মমতা ব্যানার্জির সরকারে কোনোদিন অন্যায় হয়নি, অন্যায় হবে না। আমরা যেটা বলছি এই সাধারণ লোকগুলোর জন্য বলছি, যেটা সরকার মমতা ব্যানার্জি বারবার বলছে, যেটা গভর্নমেন্ট বারবার বলছে, যে সাধারণ মানুষের সাহায্যার্থে মমতা ব্যানার্জির সরকার। এই গরিব মানুষগুলো দুধ বেচে, এরা এখান দিয়ে লোকজন গেলে 2 পয়সা করে খায়, তারা বিজেপির লোকেরা এখানে এসে, আগের দিন আপনাদেরই প্রেস ছিল, আপনারা দেখেছেন যে বিজেপি নেতা দাঁড়িয়ে থেকে এটা পাঁচিল দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে প্রথম কথা কোনো বিবাদ নেই, এটা একটা ভুল কথা, এটা 2 দিন আগের ঘটনা, ঠিক আছে? তো এটা আজকে তার জন্য মাপঝোপ হয়েছে, আমিন এসেছিল, দেখেছি, ডিএমসির অফিসার্সরা ছিলেন, পুলিশ প্রশাসন ছিলেন। এবার এই মাপটাকে ভিত্তি করে তারপরে হবে যা ডিসিশন। রাস্তা নিয়ে কি সমস্যা ছিল? রাস্তা নিয়ে সমস্যা বলেই তো ওটা একটা যখন ব্যারিকেড করা হলো, তাই জন্য এখানকার লোকাল লোকদের অবজেকশন ছিল যে এখানে রাস্তা আছে। তো এখন ওনারাও দীর্ঘদিন ধরে ইউজ করেছেন বলে বলেছেন, এবার যখন একটা ডিসপিউট হয়েছে তো তখন নিশ্চয়ই এটা তথ্য তলাশ করেই কিছু বলা যাবে, তার আগে তো বলতে পারবো না। ভেতরে কি প্রমোটারি হচ্ছে সেই সংক্রান্তর জন্যই কি এই রাস্তা নিয়ে বিবাদ? এটাই তো শুনছি। কি শুনলেন? যে প্রমোটারির জন্যই এখানে ডাম্পার ফাম্পার যায়, এই নিয়েই নাকি বিবাদ। বলছি দিদি রাস্তা নিয়ে রাজনৈতিক রঙও লেগে গেছে দেখা গেল। না দেখুন, এটা রং লেগেছিল, আমাকেও একজন রিপোর্টার জিজ্ঞেস করেছিলেন প্রথম দিনে বিজেপির মন্দির, তো আমি বললাম আমার তো জানা নেই যে বিজেপির মন্দির আলাদা হয়, তৃণমূল মন্দির আলাদা হয়, সবাই আসে মন্দিরে, মন্দির সবাইকার। আর প্রথম কথা হচ্ছে রাজনৈতিক রং, এই জন্য আমি বলবো না, আজকে তো আমার মানে সচক্ষে এটা প্রমাণিত হলো, কেননা যারা এসছিল আরও ছেলেরা প্রত্যেকে গ্রামের লোক, তার মধ্যেও কিন্তু বিজেপির লোকও ছিল, তৃণমূলের লোকও ছিল, রাজনৈতিক কোনো লড়াই। সকাল থেকে একটা উত্তেজনা ছিল এলাকায়, দেখা গেল পুলিশকেও মোতায়েন থাকতে, কিভাবে ব্যাপারটাকে সামাল দেবেন আপনার ওয়ার্ড, কিভাবে সামাল দেবেন? এই জন্য তো সামাল দেওয়ার জন্যই তো আজকে মাপঝোপ করানো হলো, ডিএমসি ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে। কাউন্সিলরকেও তো হেনস্থা হতে হয়েছে এবং আপনাকেও তো হেনস্থা হতে হয়েছে। কি ধরনের হেনস্থা হতে হয়েছে? হেনস্থা হতে হয়েছে,
আমি কেন বাধা দিলাম না যেদিনকে হচ্ছে, আমি জানি না যেদিনকে হচ্ছে কাজটা হয়ে যাওয়ার পর। তৃণমূলের ছেলেদের হাতে হেনস্থা, হ্যাঁ? তৃণমূলের কাউন্সিলর না, ওখানে তৃণমূলের ছেলে ছিল না, বিজেপির ছেলেরা ছিল, প্রভাত শঙ্কর বিজেপির ছেলেরা ছিল, তারা হেনস্থা করছিল। অভিযোগ আছে। হ্যাঁ, সুশান্ত দে ছিল, আরো 2-3টে ছেলে ছিল, সবার নাম আমার অত মনে নেই, সব জানা ছিল। আপনি কি হ্যাঁ। কমপ্লেন করছেন কোন পুলিশের কাছে এই নিয়ে? অভিজিৎ চ্যাটার্জি ছিল। আপনি কমপ্লেন করছেন? যদি মূলত রাস্তা সমস্যা নাকি ওয়ার্ডে সবাই তৃণমূল হয়ে যাচ্ছে এটাই একটা সমস্যা? সমস্যা কোনটা? রাস্তাটা কি সমস্যা নাকি ওয়ার্ডে এটা সবাই তৃণমূল? ইগো প্রবলেম আর ভেস্টেড ইন্টারেস্টও কিছু ব্যাপার আছে। প্রমোটারি নিয়ে বলছি লাস্ট পর্যন্ত কি জানা গেল, এই জমিটা কি মানে মন্দির কর্তৃপক্ষ? এখনো কিছু জানা যায়নি, আজকে মাপঝোপ হলো, যখন জানা যাবে তখন এটা বলতে পারবো, তার আগে তো বলতে দিদি, পারবো your name না। and designation, please. অসীমা চক্রবর্তী, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নম্বর 15। Thank you. এখানে কখনো রাস্তা ছিল না, আমাদের এই রাস্তাটা এইখানে এসে এই কালী মন্দিরে এসে এন্ড ছিল, নিচে দিকেও ছিল না, ফ্লাডটা হওয়ার পর ওরা জায়গা ছিল রাস্তা করে, তো এই পেছনটাও রাস্তা কোনো দিনই ছিল না, এটা উঁচু জায়গা ছিল, ওই মরা পুরানোটা ওই ঠিক ওই জায়গাটাতে এখানটাতেই হতো, তারপর আস্তে আস্তে হ্যাঁ এটা শ্মশানের নামেই অ্যাকোয়ার আছে, মন্দির কমিটি বলে কিছু নেই, শ্মশানের নামেই আছে। এবার এই কমিটি বরাবর সবাই মিলে থাকতো, যুক্তভাবে এইভাবে হয়েই আসছে। তারপর ইদানিং ফ্লাডটা হওয়ার পরে ওই দিকে একটা প্রাচীর দিয়েছে, তাহলে আমাদের এইদিকে যে মন্দিরে ঢোকার রাস্তা, সাধারণ পাবলিক সব ঢোকে, যা কাজ করার ভেতরে করে সব কিছু করে, কিন্তু বড় ঠাকুর ফাকুর নিতে গেলে তখন ওই রাস্তাটা ওই দিকে ছেড়ে রেখে দেয়, তারপর ওই দিক দিয়ে সব যাওয়া আসা করে, এসব করে, এই হচ্ছে গল্প, অন্য কোনো গল্প নেই। এবার বাকি যা বলবে প্রশাসন বলবে, ডিএমসির অ্যাকোয়ার হয়েছে ডিএমসি বলবে, কাউন্সিলর যা বলবে। রাস্তাটা নিয়ে এত মাথা ব্যথা কেন? জমিটা কাদের, কি দাবি করছে? জমিটা কাদের বলতে জমি ডিএমসি এখন অ্যাকোয়ার করে বার করবে। এটা জনসাধারণের রাস্তা এবং এটা জনসাধারণের ব্যবহার। সেটা আজকে মেজারমেন্ট করা হলো, আমাদের সার্ভেয়ার সব আমাদের পুরো টিম এসছে, টিম মেজারমেন্ট করে নিয়ে গেছে, আমাদের পুলিশের উপস্থিতিতে করা হলো, ব্যাস এইটুকুই, আর কিছু হয়। কি করা হয়েছে? রিপোর্ট কি আপনারা দেবেন? রিপোর্ট আমি করবো, রিপোর্ট তৈরি করে তারপর আপনারা কি সমস্যা কি ছিল? আমি ছিল আমাদের মাঝিবাবু সমস্যা কি ছিল? সমস্যা কোনো কিছু আমাদের জানি না। কেন এসেছিলেন আপনারা এখানে? সমস্যা ডিসপুট ছিল, একটা ডিসপুটের জন্য আসা হয়। কি ধরনের ডিসপুট একটু বলুন না। ওই রোড সংক্রান্ত ডিসপুট ছিল। এখন কি ডিসিশন হলো? এখন ডিসিশন কিছু হয়নি। আপনারা রিপোর্ট কতদিনের মধ্যে সাবমিট কিছু হয়নি, ম্যাপটা চেক করা হবে, এটা ডিসিশন হয়েছে। মানে রিপোর্ট কতদিনে সাবমিট করবেন? এরকম আশা করি 3-4 দিনের মধ্যে হয়ে এটা কি পুলিশকে দেবেন আপনারা? হ্যাঁ, ঠিক আছে, চিন্তা করেছে, আফটার মেজারমেন্ট সব কিছু ডিসিশন নেওয়া হবে। আসবে এটা আদৌ কার জমি, এটা আদৌ কোনো রাস্তা ছিল কিনা, রেকর্ডের রাস্তা কিনা, সব দেখা যাবে আফটার। সকাল থেকে একটা উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল, দেখা গিয়েছিল, কিন্তু এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। এখন ডিএমসি পার্সনসটা চলে আসছেন, মেজারমেন্টও হয়ে গেছে, মেজারমেন্টের পর যা রেজাল্ট আসবে তার আগে আমাদের পক্ষে কিছু বলা সম্ভব না কারোর পক্ষে। মূলত রাস্তা নিয়ে যে ঝামেলা দেখা গেল যে পলিটিক্যাল রং লাগতে দেখা গেল, রাজনৈতিক রং কি ভেতরে কিছু? না, রাজনৈতিক রঙের ব্যাপার আমার মনে হচ্ছে না এখনো পর্যন্ত আসে, ঠিক আছে, এটা নিছক রাস্তা নিয়ে সমস্যা। যা আসবে অ্যাজ পার ল, ঠিক আছে, যা রুল অফ ল এখানে চলে, সুতরাং রুল অফ ল যেটা হবে সেটাই হবে। এখন ডিএমসি আগে নিজের রেকর্ড চেক করবে, নিজের রিপোর্ট দেবে, সেই রিপোর্টের উপর বেস করে যা হবে সেটাই হবে। ততদিন এই পাঁচিলটা কি থাকবে না, পাঁচিলটা সেটা দেখি, রিপোর্টটা দেখি। বলছি, ওয়ার্ডের কাউন্সিলর একটু আগে অভিযোগ তুলেছেন যে তাকেও নাকি এখানে হেনস্থা হতে হয়েছে বেশ কিছু মানুষের দ্বারা। তিনি যদি লিখিত অভিযোগ করেন তাহলে কি তার যথাযথ উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন আপনারা? আগে হোক, ব্যাপার দেখি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जान दे देंगे पर निजी मालिकों के हाथ कोयला खदानों को बेचने नहीं देंगे। देश के कोयला भंडार को लूटने नहीं देंगे। कोयला खदान बचाओ देश बचाओ की मांग पर सोमवार को सीटू से संबंध भारत की कोयलरी मजदूर सभा की ओर से कनुस्तोड़िया एरिया में विरोध प्रदर्शन किया गया। मुख्य वक्ता थे सुजीत भट्टाचार्य, JBCCI के सदस्य कलीमुद्दीन अंसारी, शंभू चौधरी, शाखा सचिव कनुस्तोड़िया कोयलरी के नासिर मियां ने प्रदर्शन की अध्यक्षता की। कलीमुद्दीन अंसारी ने कहा कि देश के कोयला भंडार को नहीं लूटने दिया जाएगा। ECL और BCCL को कोल इंडिया लिमिटेड से अलग करने की साजिश को रोका जाए। NCWA 11 का फैसला करना होगा। उन्होंने यह भी मांग की है कि कोयला भंडार होने के बावजूद कोयलरी को बंद नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने समस्त मजदूरों से एकजुट होने का आह्वान किया। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PV न्यूज। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें?
स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें। परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है NSB रोड अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से, सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें। परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है NSB रोड अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ।
23 मई यानी सोमवार को पुलिस कमिश्नरेट के निर्देश पर कुल्टी पुलिस की ओर से 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन डीसीपी वेस्ट अभिषेक मोदी ने किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि जिले में पिछले 1 माह से पुलिस की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें समय पर रक्त नहीं मिलता, इसीलिए इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया एवं उन्होंने और भी कई बातें कही। আমার আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট ওয়েস্ট জোন কুলটি থানা একটা রক্তদান শিবির আয়োজন করেছে। রক্তদান শিবির এটা আমার মে মাসে গোটা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ তরফ থেকে গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গল এটা একটা রক্তদান শিবির আয়োজন করা হচ্ছে টু meet the needs of blood during this season। এটা আমার ওয়েস্ট জোনে আজকে চিত্রাঞ্জন হয়েছে, আগে শ্রীরামপুরও হয়েছে, বড় যত থানা আছে এটা সব ফাড়ি और থানা এটা রক্তদান শিবির এটা আয়োজন থ্যাংক ইউ। कुल्टी पुलिस और सीपीवीएफ के लगभग 50 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर कुल्टी आईसी कृष्णेंदु दत्ता, बराकत फाणी प्रभारी राजशेखर मुखोपाध्याय, न्यामतपुर फाणी प्रभारी सुदीप्तो प्रामाणिक, साकतोड़िया फाणी प्रभारी एस दास, चौरंगी फाणी प्रभारी आलोकेश बैनर्जी सहित अन्य पुलिस के अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर रक्त देने वालों को प्रमाण पत्र के अलावा पौष्टिक आहार दिया गया। उक्त रक्तदान शिविर कुल्टी क्लब में किया गया। इस अवसर पर रक्तदान के जिला संयोजक प्रवीर धर मुख्य रूप से मौजूद थे। रक्तदान शिविर में उपस्थित लोगों को बुके देकर सम्मानित किया गया। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर सिटी सेंटर के बंगाल अंबुजा में स्वराज लाइन के नए सिरे से बनाने के लिए इसका उद्घाटन किया गया। इस दौरान उपस्थित दुर्गापुर नगर निगम की मेयर आनंदिता मुखर्जी, उप मेयर अमिताभ बैनर्जी, मेयर इन काउंसिल प्रभा चैटर्जी, नगर निगम के इंजीनियर तथा इलाके के वरिष्ठ नागरिक मौजूद थे। उन लोगों की उपस्थिति में नारियल फोड़कर स्वराज लाइन के नए सिरे से बनाने के लिए इसका उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि 98 लाख रुपए की लागत से स्वराज लाइन का काम पूरा होगा। इसके बाद अंबुजा इलाके में रास्ता खराब हो गया है, जिसका फंड मौजूद हेवराइज लाइन सिस्टम बन जाने के बाद ही रास्ता का काम शुरू होगा। মাননীয় অনিন্দিতা মুখার্জি, যিনি আপনাদের এখানকার কাউন্সিলর, তার বৃহৎ উদ্যোগের ফলে আমরা এখানে নতুন করে যে সুয়েজ সিস্টেম, যেটা বহুদিন আগে কিছুটা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে এডিডিএ এটাকে দেখভাল করতো, কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা দুর্গাপুর মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের হয়েছিল এস্টিমেট, সেখান থেকে টেন্ডার হয়ে কিছু বিলো রেটে যারা করেছে তার মধ্যে যে 1 নম্বর হয়েছে সেই কাজটা পেয়েছে এবং তারই আজকের এই শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন আমাদের মাননীয় মহানগরী অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়, উপস্থিত আছেন ডেপুটি মেয়র ভাতৃপ্রতিম অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপস্থিত এই এলাকার সমস্ত সম্মানীয় নাগরিক। 23 কোটি টাকা কাল রাত্রে এসছে হয়তো, এবং কলেজ থেকে গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে ডিপিএল পর্যন্ত এই রোডটা হবে, যেটা আমরা নাম রেখেছি লতা মঙ্গেশকর সরণি। আর এই কাজটা যেটা আছে এটা দীর্ঘদিন অনেক ডেভেলপ করছে দুর্গাপুরে। আপনাদেরকে সবাই উপস্থিত আছেন আমাদের উপমহানগরী শ্রদ্ধেয় অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, আছেন আমাদের আজকের যে কর্মকাণ্ড। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब के तत्वाधान में जोनल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि बांकुड़ा शहर से संलग्न बीकना में हुआ। सम्मेलन में उपस्थित भूतपूर्व इंटरनेशनल डायरेक्टर विष्णु बाजोड़िया, रीजन चेयरमैन रविंद्रनाथ पात्र, लाइन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अरुण दत्ता चौधरी, कैबिनेट सेक्रेटरी अरुण घोष दस्तीदार, पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आर भाया एवं जोनल चेयरमैन सत्येंद्र नाथ दत्ता समेत अन्य वरीय सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदीप प्रज्वलन के द्वारा किया गया। मौके पर पूर्व इंटरनेशनल डायरेक्टर विष्णु बाजोड़िया द्वारा अपने अनुभवों को सामने रखा एवं सुचारू रूप से क्लब को चलाने के उद्देश्य से सदस्यों का मार्गदर्शन किया।
साथ ही मौके पर सदस्यों ने संगीत का कार्यक्रम भी पेश किया। सम्मेलन में लायंस क्लब बांकुड़ा, लायंस क्लब पुरुलिया झालदा के सदस्य उपस्थित रहे एवं कार्यक्रम का संचालन सदस्य परिषद करने किया। বিষয়গুলো একটু বলুন। আমাদের লায়ন্সের ডিস্ট্রিক্টটা কেমনভাবে ভাগ করা আছে, ক্লাব লেভেল, জোন লেভেল, রিজন লেভেল, ক্যাবিনেট, মাল্টিপল এবং ইন্টারন্যাশনাল। তো আমাদের এই জোন চেয়ারম্যানের কাজ হচ্ছে আমার আন্ডারে 5টা ক্লাব থাকবে, সেই 5টা ক্লাবে কীভাবে উন্নতি হচ্ছে তা দেখাশোনা করা আমাদের দায়িত্ব। এটা জোন চেয়ারম্যানের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তো আমার যে জোন চেয়ারম্যান যা আমার আন্ডারে যেসব ক্লাব ছিল, সেই ক্লাবে যাতে মেম্বারশিপ গ্রোথ হয়, সেই ক্লাবে যাতে প্রজেক্ট ঠিক মতো চলে সারা বছর, তাদের কী অসুবিধা সুবিধা সেগুলো দেখা হচ্ছে জোন চেয়ারম্যানের দায়িত্ব। তো 1 বছর ধরে আমরা সেসব দায়িত্বগুলো পালন করে এসেছি। তার ফলে আমাদের যে মেম্বারশিপ গ্রোথ আছে, আমরা সারা বছর বিভিন্ন রকম প্রজেক্ট করেছি। কোভিডের থেকে আরম্ভ করে, অক্সিজেন ব্যাংক থেকে আরম্ভ করে প্রতি মাসে আমাদের প্রত্যেক ক্লাবেরই বিভিন্ন ফাংশন থেকেছে এবং আমরা নির্দিষ্ট দিনে একটা পুরো 4 আওয়ার যে ক্যালেন্ডারিং ইয়ার ধরে আমরা প্রত্যেকটা ক্লাবকে সেই কাজদের নিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছি। যেমন আমরা প্রতি বছরের মতো এই বছর আমরা গৌরীপুরে মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে কুষ্ঠাশ্রমে যে আমরা সেখানে কুষ্ঠদের একটা খাবার বিতরণ করা, তাদের পোশাক বিতরণ করা, আমরা শীতকালে কম্বল বিতরণ করা, ইক্তেশ্বর মন্দিরে যে কম্বল বিতরণ করা, কেঞ্জাকোড়া গ্রামে যে কাপড় বিতরণ করা, এরকম আমাদের সারা বছর ধরে আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচি থাকে। সেই কর্মসূচি যাতে সুন্দরভাবে পালন হয় সেগুলো দেখাশোনা করা। এছাড়াও দেখলাম যে আমাদের লায়ন্সে যে সবচেয়ে বড় প্রজেক্ট আমরা লায়ন্স সত্যনারায়ণ বাজুরিয়া লায়ন হসপিটাল, সেখানে প্রত্যেক বছর আমাদের গ্রোথ হচ্ছে। আমরা সেখানে বিনামূল্যে 4000 ক্যাটারাক্ট অপারেশন করছি এবং আমাদের ডেন্টাল ক্লিনিক রয়েছে, প্লাস আমাদের সিটি ক্লিনিক রয়েছে। তাছাড়া 29/5 আপনাদের সকলের নেমন্তন্ন, 29/5 ধর্মশালা আমাদের আরেকটা সিটি ক্লিনিক চালু হচ্ছে। সেখানে 50 টাকাতে বিশিষ্ট চিকিৎসক দ্বারা আপনার চক্ষু অপারেশন করাতে পারবেন, পরীক্ষা করাতে পারবেন। এবং আমরা আমাদের যে ইংলিশ ক্যাম্প রয়েছে, আমাদের নিজস্ব গাড়ি রয়েছে। আমরা পুলিশের সহযোগিতা আজকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করেছি, পুলিশের সহযোগিতা আমরা রানীবান্ধে ক্যাম্প করেছি এবং আমরা জয়েন্ট কোলাবোরেশন বাউরি সমাজের সঙ্গে জয়েন্ট ভেঞ্চারে কাজ করি। আমরা বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে জয়েন্ট ভেঞ্চারে কাজ করছি। আমরা কেনাগড়ায় যে ওখানে কেনাগড়া যুব সংঘের সঙ্গে আমরা এই বছরই ক্যাটারাক্ট অপারেশন করলাম 152 জনের। সেকেন্ড টাইম আমাদের প্রত্যেকবার আমরা ঝাঁটি বাড়িতে প্রোগ্রাম করছি। প্রতি বছরই আমাদের বাঁকুড়া জেলার সমস্ত প্রান্ত থেকে যে রুগীরা আসছে তাদের আমরা প্রত্যেকবার আমরা এই সেবাটা দিয়ে চলেছি। লায়ন্স ক্লাবের মোটে হচ্ছে টু সার্ভ, পিছিয়ে পড়া মানুষকে একটু উঠিয়ে নিয়ে আসা, এটা হলো আমাদের উদ্দেশ্য। বলছি একটা বিষয় স্পোর্টস নিয়ে একটা আলোচনা হলো, খেলাধুলো। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, PB न्यूज।